meche même bon kala me gonu Eden TV ponto mi kudo ole wenu lo kudo gbada ena chenu do poropo mi ton le mi de le mi do jidire do o même bon kala me gonu podo ho do nu keten mi de le ton wo bo no do to lo bono si lo bono pon ena chenu mi titembe do e ko me di on ko do nu mi do zanzando azande do vo titembe we lo bo benen to vile yi gba kan bona ze togan yade devo mais na jijon to sin tanunu poropo atan dede jawe besin lidosun e lo me die nu wa mon koton e wa me eton bo blode da blogbon e ndo jile o kanflan taruno e pon afinu no viton ewe gaye huwedi yo nu debu so sin wai wa mechilami lo ba mina kenundo de nu wiwale yin gbon teme kaka ije ogba susu bodo o nu eyin owe male hapon sin apahwe mina si hu wa nu mon koton mi me e kono kondo sanzanle mi dodo ejenle si hu le ho mi de ple jidas gbefi honfo kwabo oh mrako kumambo kudo le wenu no wa de mi kodo gbewe oh ananu mo pa fin no vewe desasin wa era chenui oh a mi o che kwede ajimo Martin kude npo mo eno yodo ede suwasu nko ede da jemi da toji o to eji ede je mato ra ho kwabo mrako Frédéric Espoir mo bo kana chiamele gbegbo mi kudo gan me milege wa mi wa ma mi do mo mi ya utu do ge mi do na beyi se mo je bo FIFA ti kan beneturo ngodo yi o sendi mo ejero do yan kwa gbingbele yo ama ma gbin no mi ogo me gbele wa FIFA me no un benetu ga simple ga so agbin tegbe mo kese mo ejero FIFA me ni yo ngodo nu to village do jile na khle de mi bo ami na khle do no kure ko ni khle khle tuwi ege ma ndom lo yi khle wa ju mi le de fu mi de kre mo so aparo ande fu no le ma ngo tambolo ya do lo bi camera mai camera ni lo camera ni che ko to na do ampote so aba mai wa bi o molo numero tilo fo gbon mi o molo ma no era de to we o camera we ni howe no era de to me la ma ni khle mi Emilia si ma yo mo me be yi so to America amolo e mo le hotel to na gbon to fu mo le ko ni ma oh ajimo kure npo gelegbe nu mo do jile nu wale yi lisin so avadan e mi na besin lo ye me yin gbetonu kundeji dede tin lobo mi ko goro so ava me na ko apira Samsung oke eyi ye iton le wanu omi bo mi na do to ye pede ba igbelo mi afote mi o re mele fero ye ni ton amo no lo awa terrain yi do amunu mo arrosement de gabe 2 temps de là mais les bits ton sans problème et ton et ou o to ganga o do pagbe na mi revendre gavier ton là a ho don mi dudi no me commencer là e mo fo bi wa mo mo ba ile là mi do ho di mi ka juro mi a fote ndo ki do mo mi la yin wani do gavier e vivina do ne mo do wa lo mo do FIFA do wo mi do campagne bay do mi do FIFA ho ndu emele do yin kenklen e ko gbede pepe ma wa no lo mo do FIFA rin kan mi ko mi do an e wo mo mi do campagne bay do ye ko ken don ma se ko gbejo yi de pepe wa mi a mo do to vile ton ganji mo wa voter do mo mi timi an e ye mo do ge mi do a ho do talon le projet nous talons hewa président de Martin le Beneche on hewa na tofin tokmo projet inventé ganviro en no mi Dieu la doté dans ye mede voler mi on na ba ya mi wa en jon mi e bi la go do ho do ba talon donc ko mi do mi mo do to vile ici mais mo do pour la gan ho il soit avaton c'est le hasume e podo to kuna bi kan bi owe ton wo bolu kita o gan o ho mene gbere yo ye de ate an wa dule ko ma yi sun o to be di ma abi o do jire le yo to vile do ton do jire ton town lo so ava e mai go yi mo yi bon kan bi so ba kan mele bi papata o egbele ye ton kan se mo e je do amo me da ko sejo do ko lo do ko me de dom do ko de mo ye do na emele lo ye wo son ton
do ada mele magido mro o fodide do tete wa amode mo ga bio to me do na emele wo mo yo jo jira be do emele wa se do asan pe lo e do tanta me bo mi do na ton tanta amo igbe yo go wa ton se no mo je do egbe to ma ton so ba kan me sande go wa mi do ma wo gon ye wo yo me gbe to mi ado se mo yo wo na do tete me de do mi le to bo to mi da bo mi de to vi da gbe fo nka sali do yin de so atofie nu iso we made ya le pilona e we so we mado fine lo so zan yo mo rajile so po kan na bide bonu na je gba suji awon lo fine be sugba lo je we male do poropo haji ngo ifine dun yo ndin bodo fi nkan le mo pade vodi to pasungo ida li to agbangba bongo fine yo de le buru ogba nya ngo ifine yo nwa o kan militaire do agbo me kala fi fine ama to rajile fine yo eno so ogba le do pa fine gbang gbede mo je dewudo fine bon mo ko si fine gban kasato hozredin lo cho amora jile glonu le lo gba itan podo kole gudo ino no bono so we ma bono sin deji yo ko ne oh e ka chiri rajile mi mero glo ha mele yo mi ton de bua don oh mara ho mabu oh ino we masi so da bo me kala vi sin kan me on to vile itan oh ye ton tite mbe bo le ele bondo mo na yin gbe yo eyin gbon mo lo so ye hon ire mi na mo le to video tin bo le ba mo na do huyan to mero abo me kala vi sin kan me to ta pe ha me e ka tempo ka lo le ti so nu o no ene on ba ye me mi yo glo ji gbe yo le to video na ton gbe yo nye ton ne nye mo le ye ku ton gbon de na ton gbe o do fidele timbo je pa suji obo je kikaji o fi egbeto afode o jeji kene o jejide o gbeto o kanton mo eno yin tin ton toro fi ne mo le de gban o fidele ne tubo fi akan ka wa fidele o do megbo mo ti po da son sapo to fi le itan ro fene ta itan ro fene lo so we ma do gbaro fi ne bo pe so amoro le e fe o mo je agongbe sin ha me mo je itan bon ne ko si fene bo a zekame to vile iton gbaro fene lo eyan mi ho bi hu pele bo na sesin hu na bo na ti me on e mo le to vile apapa no eji apapa no so yi nu we ma si so gbon yo ye ton gbon mo le no yin gben ho le yo eyin gbon mo ko ye me do ka mi to me ni si ro ha me kede do zande di o bra ho kone aise buda won taton le po mori ago apodo jono mi ton mi ye mo ni to so jage gbe wa ya ti me buru me yin o me moro fide yo e chiri rajile fide le timbo wepo we gati tembe bo ne ka gbon nu mo nkan ton si uchi mo e te si wu e na si be na chi mo no vi o mera ko espoir ma bo jo akanse bo mi ka na time na to vi to sile amo o mi duro bo do clear da o gbe vi da so fo do o de clear bo mo ko jo e do ama mo egbe to mo ni ya fo dite do teme ba won ge me o e ma yin ada to ado to mo do ganji egbe to awon pa oton ni do to mo do ganji mo be to be awon pa oton lo mi le kun go mo mi o mo do selu mo ye de puada o klo do nu me bo aya jije do mi mo do gan ya aya jije do nu me abi me nu do nu me o e ma ku nu me do aya jije de so me de so me ma aya jije so me ma ina po kan jojo jira ko gbon ni aya o ya jojo ko gbon aya jije o tru me le te ka de si aya jije ne si me nu mo so ya je di si me lo na do ne le po ne amodo ada o ye kpro to fi mi to de le do olode ji ada nbe do mo do yan fu de te lo to fi to su po no te pon echi o ega alto le gayi to bito no lo o mele do mi ti son gbon wa ho lo ale gaje do le ma mele mi ti son gbon mi na wa mi ton gbele po to lo pangana mo be mi le lo mi ono mi ton le po gbele po to lo ma na mi alto mo le gayi eyin la ma mu ikilo we de nu wa lo pe me na ton o da wa nu gan mi le eyin wa lo ke ka do wa lo mi na mi yo e ma jeun
anu to mo lo ganja yi lo mo do ti ton to fi to sile ton gbe ma du ti gbon apani gbe wa o lo mo do e ko e gan do nge go bo ne gbe ma do amo abi ma do ma kwa ne mele se mo yi pona ya dáadáa bo do wa lo mo yo me de ton de yo bo ma mo li ko gba ko ne no ma le yo mele amondial me na defu mele amondial me na defu to supo no do ni to ti so don pia o me no le ma ya di pali wa anu to mo lo ganja yi mi ma ka do ko ri do wa demo nle pẹ̀lú yan aliki aliyoton me demo ni ton bo me ma ton bo ye ni ki problem me pẹ̀lẹ́ bo ni ton le o o kan demo ese se mo me la ko do do e jan pa jara yi ye gbe ye igbe o mi me ma so gan le mi de ko so temi to mi le ba lo to temi se mo je ro mi ye me mo ni se gan le o ye gbe o gan mi le se o e jan pa jara ye mo ni ma ton wale mo mi na do le me ma ka no bebi awa monde do ho mo koton wa o mra ho mambo e mi na do ho mi ado no bo e mi pon o gbe sindo bu beta fofo aton ene le o e zialo bodo mi na do to gan fi gege tin ba pe lo gbon do ai mi pon no ti menu me ye ton le do to oji do azialo bodo nja to gan du gbe yo ndi awon alen da itu me bura wa to vile lo to do we maji beno to do we maji lo no yi to vile gan lo no ti me gege ton o nu e na wa nu to vile ede o mi anu kunu ye ya lo o melio e wa leo e so gbe ya melio e wa leo e so gbe ya bo eni o kere we han yi ijinu o to vile yi un to vi gege mo nje nka yin no mele gudo ti ani ka na pe lo na wa nu to o e mo nu jo dero ko itan le me ya do po ne we go wa yin dole o eyin titon mele ton bo wa ito vile gan ile ino su po gbenda ibe no jira jo mo yo amoro yin me o gbe sin do bu beta ton yo yele o pe lo le se ya to vile di le ino se ya to vile gbenda ibo mi de so yo awa pari o ina idon aiton gbe bo na ti me nu to vile bo eno yin oku awa jije nu to vile yo ye pe wo lo ble ni kekele ma don da for de jinu mi o nu ganje yin o tito me so do te yo tito me on ko do jile o so remeto na cheme lo boy so we ma meton ida yi yo nemi ko do pare na ju to awon o pare ne le yo même ton là aussi ado mai yelo ma yin jero tonu me la jira jo me o me o e kana jira jo me o do to ro gbe so ra yi flafo yo bo wa do jedu to mo etin bo yi àjọjáde wenu bo jira jo bo go sin fi ne lo wasa bo yi fodide sin apá ni yo o de dokun ewe yin edo megbon o to pon la ville do poropo mesin bo de ka kun bo mo ma bu jo hodo fi apon wa do mi apon wa do yo o fi mi apon wa do yo ndole elo irandu jenu me jeru to meton bo jeru to na je kun do ji to lo na ho kan do ganji se me je do mo ni bo yin àwọn pàdé le o mi kan flame àwọn pa òwe de le o je kudonu o ate pa ko yo se po ye chi do le ye de je du to yin yin modo chi do je yin koro ye du je nu mi do mo no vi mi tono poro kan o mera ho Maurice Kumasa kwabo allo mera o mambu na le do ne do ganji mera o mambu adigo mi to pena mawu oh jango mi de ke mi mo do bodi de gbe ton edo godoyan do edo ho gene kanton ye je ken kaji bo mi le tete tro ye ben lengo di do to kon la vitene bo ke mi de divi ki kamode bo mi na ka ko bio mi na ko dans so to sa Félix ni le nyando kon divi camion ena tumenami amo ye ben lengo beyan to kon la vitene ni vieton tete o mina si hoda potiona mina ho to sa ni le nya kon divi si camion ena tumenami era chene o brako dans so Félix Dosami kudo witako Metilen don domi. Aha. Tira mi kaka. Na chenwe. Mama do ayi so pe. E fe wa mi ato fo gbenwe. Na to gugbe na we ase. To do we so bo yen so no to gugbe. E ma to bu na mi de pepe mi gan to gugbe na we telelele. Na leto yin do to fide mi tele. Yo amoro yen we yin coordinateur
commune électorale aux Zinvier Kopa nous poton. Ate nous donté. Nto sisema. Et donc tanta me do mo na gbon to lo bi be ma na ponde lo le to yiro. Azoen le we ntu ba iso afonu gbon kaka wa jetin. Nka mo do mo o pe we election he yin so mi he. Election e lo de bi ba yi. O pe we yin bo mi du to Zinvier poto panko. Do ne pe ma jobo yen na pali. Election lo o so mi lo yi poto ayaji jepo. Nous portons par les dégoûts de mêler y ma ya ou tant à fond nous mêler y a misa. À ce niveau dit qu'on veut nous mettre au glé tout remettre mêler y wa y tout non wa que les ont perdé au repo au de l'école. Au jaï dit y kawa bosso. Bon, mais kawa constater de mêler y a ou tant y a un bureau de vote y a un monde gacha oui mais à fond. Bon, gagne mes pépés et voyez souvent. Des cadeaux souvent. Mais mon domolo, et yo, ye bayi lady de jedo au gamiton, to gamiton, ouais, ta gâché Oh, maintenant, dans ce dossier, Félix. Oui, mais. De doit de à te dévier. Et tu dis, mais de là, il m'a peu au défaut là-bas. Mais les ma pe go développe les tabu to yet bo we nbodo wa to we jaye do yesu agba yesu agba to fidele yesu akoti lo wo esombo e wa modo mo lo mesusu ma voter amo me de voter le mi modo mo lo pon e do nu ko yita won e akoto yen to me fi di ena channel anamo peso 211 ye weye o talon talatato mais na bien voter na au candidat de allo mais alors c'est d'accord de mima ye din na nyeto devie ba oh kure ngo Maraho. Asi ho mera ho do isi. Nganji gungbe do mati de mi fi ari mi ka so mo do le big pack pata sen mo e jere do. E de do mo do mi le ngo se didi. Nu mo gbe to na to do wi na do yin de yin ato ade bo. E do jile medele team le incleme. E do na gbe yin na do fo didi ku. Bo bi ka wo do. Bo ma ka do gbere poto. Gbere poto e gbere poto mo mi na jo do ado to fi do we ma jo to kwele we. Ji jame. Jijaro so. Jagbe ma ya do wa nu ge. Jijaro so. Oh, mara ho mabu. Oh, amara le do ko do me dai. Oh, jija so. Jija same. Jikaja same yo. Oh, gan e mewe e so gbale wa yi fi eno e so we ma do gbade le yo. To yin gan ten we me san san. Mo e ka do na igbon ne. Mo e ka do na igbon ne. Hun to fi gege version do. De no yin gben dai bo. Gan isen no ko we cho be no aje. Oh, le ka ji yo mo e gege ivedo. Nyesu ngbon fidele bo fi ngbon le yo pe to tin bo wa we ma so do gbagbe bo amore yo suba do gae menlewe e de do ira su gbagbe yo e mo do le wonu ko ba mi me ina ipere o mi na iblo mi ton se me gege mo je me gege legben bo ipewu lo iso we ma do gba do ye gbo pe no gbevi nwe chi mi do e gba pere do ye me yin ajo jrajra sin azo atoro somi lo kon le yo afọ itan do pone jewe do finene sin do enu ganji eyin o gan eme to vi na igba kan yo ena timeni gan eme ena sugba do yo ena timeni mo je me ni le enu na mi koko da isi bo ni ka pon bo eku e lo ton di yo do ko fle me ni o e zo be mo yo mi amoro nu voto sin nu wa mra ko e fine di ya che pa kan mo ton blo yo me gege ko pe wulo nyawuli de hen era nyawuli gbon ya e vesino e poro nu lendo e fian me gege e poro lendo do le nu de gbon koko da yo si an lo jijen we e na ele pore si e poro mo do amonole o ana yi jijo de si o meresi to lo le yo e non ve o de jen we na de kaka bo e na le amai me to vile di le e ko ko mai gbe lo no we do le ye me yi jeruto bo ro mi anokudo nu o medede bo ye dele mo jeruto bo yi so mi yo le na wa so gbon podo o ye me yi jeruto na le po ye wa so gbon mo
do enole ayin jeru tonu medio di le me no se gbon enole we na je hun do jitan but no eyin owu do ton temele yo ta lo ta pa no lo mi ka mo do le ye me yin ro yin jeru tonu mele mo oko o mele mo afotun kuro ko ba me be ye bo adi kende nu ye to ba lo na sia lo do ji yo me afotun kuro ko abi me ko enole yo ye ko so mi so mo yiro do nu mele bo ye apapa ira nu egudo bo na je hun do e ti bura wa so pe ipura yo ji yo eyin gbomo no we so bo e pachami yo kanfran to pon la gan yin vla fo bo yin jeru ton medio mo roje mede do kudo no esi do kaka bana yin to pon la gan kanfran me to ro gbeta de mejan ko si to ro gbeta eyin ama fi enu e wa nu ye pere de le ni o mi do ho san de ti ma bu na ma wa de ne mi ma do mi do le o yin jeru ton me o me yin jeru ton ale de so ye tun me alopa yin jeru ton ye yo film of do indole ntun yen jeru tonu mi onhan indole nwa do yebo bura for clean do da ide jiwe onhan na leko an be na kan be fi lo nka le ka le tinu mi ebe nenga he na blog mo fi ba he mi na dalo mi da pa mo nkan ton kwe lo ka se ndole me yin jeru tonu ayo etun mi a yin lo ka tun me yin jeru tonu ya aso fi aso ne ve o do fana bra ho kure npo ajimo bra ho ma mi mo do jele dai eyin no blue dai yo achoja ja hwenu nweyin onugba todo we majibuna blue to vile yo ino timelo no gbacheme no de me bo to vile no munkun jewu we no timbo ino soje togunme ino soje ohororun we ketele egbedian nugbo e achoja jra gege jinjo hororun we ketele lo gege jinjo me kala me gonle lo e ti re pode udon e pode goba ekpode go seulement eje do ngolo nya mi le fun le wo do ni lo do lo fun lo ko do di do mo mi do go do ejeru to ho go ada ndo go do de go na do nya ekele me we o eti edi re do me mo ni be jeru to le we o gbe to su podi ni mo be yi wele sane me to nko eye o lo igbo lo be jeru to ni juga jo ko me to ma o ado chido ado yo amu mo do gaji e ma nya amakan be jeru to le me de ngo kama we melo nduku ba ngo jonje de mamoni amoro ga yae e de lo na e do dandan mebo e do dandan mebo andoni to yide so melo si amoko meje ga gido mlo amado so na wawa mi lo tro hen de agbawo yo ma bonu mayi no vi mi ton do po o jrazo ato do po e buka le nkan titembe mo so ava kameda dio vera ho wa nkan bodo gan unu kon ton poro nu kon ton eyin to pon kan so ava ton e ma ho amusa fataomi to gbe nu esia ni kudo le wenu wa kuno ado fon gbe o ya bi ado gbe to odo gbe la de hami o fi dian na iro le gbe na do gbe eyo ma te kure nu pona yiwe de gambo do gango mera ko amusa fataomi kudo gan me melege ebe asun kudo gan go mi le na mi ro miro chan na mi mele fun le ga lo do afon mi asun mi ro chan e na chena mi na kan le ga do yan do bele fun kele kaka je gan me melege lo tete ma do wa no bo so va ni to ho meno ni so mi gbe ton mi be do ga ege merido so ga ebe ga no ni be le ru kan chon we me kare to bo bi lo do bo le na be so mi re o electrician of a sokpe no bo imbenle aliki alio ya o bele ori eso mi ba inu konton na commune so abaton mi wa ba di dopoto kanto mera ko Jean Major Viayon Zanupo ni wa bon bi to foto le popo boran ko ro to vile iga ton na iga ro foto ba ipon ya e gi on go mi aba sa di gi on mi gbon ki le ro ni mo le gbon ba ro to vile yi ton sopo do so ba sin to home bo foto do yin no ba inu bo in vivina mi le ba do mi gire gbe o segbene we po mele do anya amisa temetemele ye o bi be sopo ngo ye wo foto bi do foto le npo onya bai vodide egion do de to vi dapo sin ofo igi ba jin ka fo ngo wa me ma pe go nya ro klele do le ko sa misa ye ba inu ka bo nu le bai fi foto kan o ke mi de ki
mais les béros quand chon et dincheju atome quand chon dincheju oui mais kagara ho geno yo furung le bio hale utrabi pata bai o yeme nya ba ngo gati temele ro kurupo bi o je o yete kenton ro biro de vote kana ro kurupo ro so abase komiro ena chelami bo mi ka kande jigi gbodo mo me moni be yi o gambo do gango mi ton to ku moni o do so aba kamele yo supo iton ye de bro o se mo ena ya do monable ya tu so avado awan ke me o e to nu ku men do vokale bai ro me bi pata mi no po bai to vi no vi bo me bi wo fo do biro de vote me di ma kon vote ki ma bai ro so aba kamera mais les pipa mais ben nous compter tu sois pas très bien mais ben tout le qui mais bien quoi pour soit quand même doit mais ben do 4 pimpi to 4 les piquions tabi mais ben do inko to nous mais et busy quoi pour de nous bobo you are buy voter qui on bo e gon nyado ale ko to je je ngbe je kan ko ali ko to mera ho amusa fatau na ka horo ko bio elo cho anajago ayina jaisi apahwe do somi lokan do somi lo e do fo gbigbon we ayina jaisi nu wiwa do aparopo lo bo azonkun covid si azonkun si kwenu nu kon ton di emi do somi ye nenu wa ka igbon do apa ni we do so avakame Peter to na ken do wonder mi wo ayina jaisi ma na blème ya de lay bon fio était qu'on pour de pour ma tête mi policier les décisions mi na do contrôler mais quand na ko une famille mi tonde o na ka obio ben de pour sindo mi agent de police pour et d'autres tabac mi ka bi do tabac je sidi bo iwa ntia et de wa de pour ka tan quoi do so va quand même les bi do aliki alio de pour tabac de pour tabac et do mi le ko wa azokun covid a son queen covid de titolé yo nyana ko ye kana bona to ko no kan we to de ministre de la santé na ho Benjamin Pataki mera ho Benjamin Pataki bon ministre so yo ma wa fo bo ko fiero ko bo inu ko ko lele a ite do mi o me na dia ne ka do le ko so ba tin to ko me eno e bi de mi mo ne we mi mo wo de ke to ko ayi to fi grando i bro photo e don to am bi ai do photo san to photo e don adurante je gel mais le toto sont à travers le groupe il do gel alors mais on gel dans le menu on va petit dans le tout mais il a mado cash ni na de cash ni nous les pilons socle quoi tu vois tu do y compte pour lancer une compte tu m'as dit 4 les pics habituellement tout dans vos photos non les blocs comme con groupe et eyo ena chenu kaka mera ho amusa fatau na lekoa agbami de ton safi kure npo wero ho ra dai nkara ho si asito ro ho ko izo gbe yo mi o ti twedi gbele me ma me ku ma gbene gbe a o mera ho gbe vi jidaso honfo nu kon ton wa mi lo we ma so ero covid sin okwenu din eni olo mando nu e don to vile do gudu fide vrafo bene o mara ho ma wo mi ndo no bonu me de o azon ku covid 19 o me o eyin lo le ajo jejade we eyin ejara hu ga so mi lo abi mi ni o de we yin ba e so da te ti bo jira hu ejira do so mi lo ko mo ejira eye hu o me ja so anu to pe me to vile de so e kako indole e fombro de don me wewe eno ya o feso won to vile lo feso bo indole aye o fie na so we ma do gbare de bo ni ama hesin ko egbe ya o ye lo ka oro nu e na chondo awon tiene yo e ko do bra so we aso do po bo nu e na konda lo menu ya tro lo ba sada lo tu ba so kene ma de do ya yo e ro fina so po e ro si so o to vile we won de we yin bo o apa ni o ko yo adowu de ro apa ni o pe dia e wa to wu de apa ni o pe dia lo le to vile azoe popo won dole ma timenu nu to vile be do mo je menu e wa gbe ija itan e wa inu da ko tajio bo le mi ko dogbon da ye we amoro da yo e jawe ma so do gbagbe obo mi pele ro fire na so we ma bran khale to vile o gan le menu aja be o le nu ka jan igben die mi ja si so pe o mi blogbon le be no timenu to vile kaka je o de to bade me be no do mo je meton bo po inu enu we do we go wa ndole ajimo do da yi e do ayi so gbe me e o pon to vile do alo de jidai a change lo hold up gbe fun e ne do change lo jibo e no le e tun lo so mi wa o me ge ro gbo fun mo ho keke ganji be do gbo fun mo wa kun ba do kun le ton ni wa e mo dia be do gbo fun bo e o vitan ero no en da ye ne atepon lo ron gbo fun bo iro ilo no mo iro pon ye ali no jibo no bro mo so dion e lo wa din e o
sen ya de so abedo don do so mi se apako edole mi do ran wa no to mi ton bora wa to zo bo akoko egbe ko mi ma ho de mi ma egbe ne le be we na ma wu nu me we na ya mo do so mi ja we na igba kan to ko lo nu to vi le bo ya ho pe mi bora mo ten ko do ki egbe ne le be hui egbe ne obi ne le wedo bo tara e wa ndo o so mi po so o samebe ho gan o samebe ni ero gbo hota bo je hon ku to bi leji bo fi ne o o ponko ga yo ene no pe be no je se bo hota to bi leji eni o de me ya won kaka ba ho ngbe o me ge pe o bi ro ye kira wa go chi awe ya ye na wa go chi awe ye na wa go chi awe ye mo le ga bo gan ho bera voje ku fona pa cha me ge be fi von je mi ko yi do so mi se apa ho na hu nu voto si apa ho yo me ge ku si ayi ko mo do le we cha di obo hu on pa di obo we ona dio yo tun ro mo un pa di obo we ona dio o mera ho Martin Kude nu po totali gbe dan o fidede timbo e flego pede to vile etande na tongbon abo e donu mi oh no fi mi ton Samson Akpeda oke mo lo jile edo kanu mi na yi tololo Samson Akpeda oke mera ko Frédéric Espoir mamu to kudo we d'accord oh d'accord mais kuno amoro na aisa ku yasiwe ni mo ja fo kana mi no duale ngado ngia mi no ga jitel mo je ru a duru le no tata awo kuma bu we we so ni je ni sa mi le je ti ba ye mo do le ma ere oh Samson Akpeda ne igbonu le kadi hade tami akadi kan ye mi ti dala me diondo akasato o no to era bele akasato akasato le lo l'autre glojigbe le ya a zomero de coton modo glojigbe ya kon mo le do nya do Yesu hobi wo kan le bi ko wata amon mo mi modo emele maton do glojigbe wa do zome ko do glojigbe ton de coton mi alors yemo kota mo le do so mi lo be lo enene lo me asepo le kode kan ti ro na ga le do nya lo ya elo do titi mi ami no nla ya ganje ji amo do beto mi na do o ajimo kule ni kodo ena time so mi agbon beto kare nejio beto se kan we de nwa de wo ma do agbame do beto ken ne me te fle do ele ma to maji de mo ni anya o zo me wo do ko no o agbometon onye lo fun Yesu won down o gan lo pepe do de mo susu ben lo do gan chonwe me de le be do gan chonwe di yel for tan do me yo agane ko Yesu nene e di ja pele ko Yesu yene o mo do ma ba yene le ti ko down no pepe de mo ne o le po mi mo do gbe gbe lo e jami mo do agome e jami mo do agome da mele ma ton se nu gbe e je ka do e nu anya o to fun la visi apasa lo akasato dina modo onye eyi ye mo odo akasato kamele bi do agba edo le bi pakota bewa le mo minya yo mi mo ngbo na agba le do iwa town titengbe do gbetole ya usun agba le ga iwa mi fun leji le fun yi o nende camera mi ton yi lo mi mo do mo mi mogbon ogoji gbe odo agomegbo le kolo jane emele ma ton tenu gbe e je hedo amon mo jong do lo me o ide pepe ma ton bo evun ton alo wa gbere ton egele di pepe ma ton de me emele wa bo nle nya ni sinisi wa gbere ma ton de me nu ebe ni e jong na to si bo de o mi lo kata to lo ni wa du ko so do o gan bodo gambo akata to ton agbo kala vi ton le po mera ko egbo Augustin ni wa kan o ti se lo naga elo mo lo de ya elo ko me wo ti tengbe senu gbe e je redo eji amo numo emele matondo ebende nwa mende ji e wa do po do amisa no le ndo boy amisa no le numo yele na yawo de gbena mele yan to so amisa amo e de won be ha na tengbe juro gbo e yawo be mele to so amisa yan be ni wa e se to sile bo yele nji du wo na emele ka emele atoro gangodo e do yedo agbalo sudo ijile trolo emele ndo wiwa wa do
o na o ma ti dagba le dem ga da isen wo o ga o pepe esu agbale e londoni un be inde bo e na un ti tengbe den wo be e je kado no agbon o ile vole ni o amodo ni anya ozo me ko do koton mo do akata to do entro ali o kantan kan do mi do do na o mo iro ke gbo benua inu ko do lo e lo do sta digbo ile ndo no mo lo le yan do ndo tuton ni aka o te lo sute mbo e do wa mi lo no gbọ́dọ̀ ji emele to kikin be set o ye be yi o so mi lo tenu gbe je kado amonu mo yan wa lo sun se yi mo gbomi se yi mo mi gbon legbe o e be do emele ma to tenu gbe e je kado a o me do se ti ko na me o yi ne ni amo ai e mi je ide lo beto o fole me aja o beto kan ko beto o atuka beto ma to tenu gbe e do ndo a o me do se ti ko na me o no mo me do mi mo wa igbaloji tete e ne era chene mena ho akpeda Samson okay amode ngodo so jan dai so gbe ama lodo na gbe video mu do ni bi oto me ro kuro ji gbe ndi emele ton to be ma tela mo tela o gbe yin no lo be ma yo no ai so gbe ero dorofi ne we ga do aso to egbon do o kafra ko ko no kete ji o ko aso de diaspora fm lo po me mo kala me gon with TV o me yin o me boza lo dagale o e ja jogbon fi me gajima e ja jogbon ye ma bo ni ka mo to vile we tin ton do ye dide me la ho Samson apera o ke dogbon din e amisa me mo lo le note mi ma do mi saron le kere o mere do ho san ti yo e do me la ikleme abode de mere do ho ti bo do me la ikleme but ami sa wa jeji me ka chi ko gbele lo pe vi oh mabu e ma yin sisen ho yin ho ne eyo no ami sa o tegbeje no blo me no ja fo de gbe tegbejo le no sisen e ma no konton di emi ado o so mi lo da kulun san gbe ne ye ma ko be se ka je gele kulun san gbe je mi no blo si o fi ho de o mara o mabu amoro le ye me yan jojira to bu na so ide so je kole to fi le bu na jira do yen die mi aso mi o do agbo me kalabisi kan me mi aja agbo me kalabisi kan me bi o bu na so do tele o àwọn pa de le mere maka mo ye mo ne akọ ekun podo mere ma mo ye da yo chi ne mere mo ye a di on America in jeru to America le mo ye lo a won to fi le me to le ai o egbe di on yi o fi de ndor mi lo sansan le papa wa we ma so to gbagbe lo kan we ma lo mi bro kun bro le o mi tun me na so emi de ro we ma ji bo mi e won la yo mi kun mo me ro we ma ji o Amoja mi ku mo me ro we ma ji o boro pinpo enu opon ele but no nyiri ma si do so me le ro chiri do jile fie ne o mo je me na yo we do vlafo to ho do gbe de vlafo ero me ejira so gudo lo bo to ho do gbe ni si me we wa jila ajoni be ye mo do jile to ho do gbe mo nkan ton sin kan ewe mi na mo we ma ji be gan wa ho e pon we ma me ka e so me na so e mo me wa do me wa do ho ni yo e pon mo me mo nkan ton un do mo e zombo to vile de na ton gbe yo ye ton bo mo ahun le de gbe tete me mi amoro gbe vi ndafo de jinu ya do kan e do utan titengbe mi na yi to pon la gan te jemeton akasa to ton mon ko to pon la vigan te jemeton akasa to ton boyin to pon la vigan Zivieton mais la Christophe Aïssi mais quoi bossia mais la Christophe Aïssi le film mina passé ton numéro et là non en direct numéro TV Diaspora FM et là blo et là c'est si que nous din les bon bon allô oui mais la Christophe Aïssi mais quoi bon mi kudo azo mi mo ra jile mi dewe yin to pon la gan yin o Sivieton to pon la vigan Sivieton bo le yin to pon la vigan akasa to ton te jemeton do hawe ne le me onenu wa kan gbon so mi sinu wa ni kan gbon na ta so pe mi mo wo mi kan dede ne nan lo la nya gbondo to pon la vie akasa to me gbodo kaka je o Sivieton gbo do mi le npe jana yo we ni gbele do mo le dede
mina dogbena tove tosi agbomeka bi tun le bi do tadio mina dogbena o zivie si o tovile dogbena ka to si tovile do voto mi ba iru fifa me le kebe ma jo awon de kebe ma jo wa mi ga dako ga won ro fi vote de o talon talata o ene amba to no ya denu wa yi bon le se ndele ni jo ine nde ba ko dole allo oui mi ro idoro gbe ndele ni jo ya nan le nya gboro kala serata le me greto le me hunya de gaton flavo ya ayi na jai ka tin do apani igbewe ya wunya le matin wa do le bi do mo ro do tete o me wunya le ko matin wa do na mi ba e voto to vile ye maton se ni ye na ton do wa parce que o yeze o lunge do ayimena e do o ye ton ya voter o ina wa lunge mais e mege voter le ma de pepe wa mege ka voter le bobi yoro nombre de votants yeze qu'on voit mon talon talata o ba ho Christopher ici talon talata bi o bra ko ko ya bi bra ko je ba mi abo wa ne bo mi abo le ko fi le ko ba safi oh ye ben yin to pour la vegan comme gan le vrafo o candido e do vrafo amo khorimo ado lotete e mayido candido ni opeto wa mera Christopher Simon rido de edo pefile ko ni jura cambie ba ka so bodo de ganji edo pefile ko do holo medidi edo yesi oburi do ay amene mele ndom aye to nu pen ajo adu to mo gaye nanu mo nu odo jijo le se die mele peto suporo mi mo odo me bla mi ma to no mo mi no ko mi adu to mo gaye onu gelo echi ayamene peto dile ando mele peto mo bla asala bla mi la bataya mi le mele tian to ko mi no pali adu to mo gaye o edi o kere we on se do ganji to udi me la hode tin bo jolona isomi bo eti re jele e mo teru to ndo mere nko na yoro ya gbe lo bo e ba do jele e do emi kun na isomi o bo ka won do ate o Facebook to ahun e yen ton jele de mi le ma yayo to fi de ni ma yo mara ho mamu me ndo le mere so dan ho do me de ne mere so dan ya o no we ndo le mi mo beto ro pro tio mi lo fune dio bono e ambio o gansoka de me bo mi na ya lo so do jito ahwan de we mi do ro kuto ko nko alo na so do ji me e ja we di won to ba mi na wa bo we ndo le ma bese to ja we bono era ndo nko ingbe so mi enu fun gbero po mo ro ko ingbe so mi a azo de we no besi do mo ro we wa po to vile po kaka to bo gan no akho be no do le nko ingbe so mi won azo de wa we ye tele de si doko ko mo pa bo so ro te bo wa so ne po to vile po kaka bo gan wa ko bo we mai ton so ayi we ma bo ye yibo na chebe na yi so we ma do inu ye a we ne nu me do akwa mo nkan ton gudo le e wa ze gbeta ke mo nkan ton bo de ho ne ton bo do se do me do gudo ton le lo ihe na se gbe ni do wonja ugandu gbe bodo na so alo yo nkodo do to pon la obine to mele bi hu yo nkodo akwan de do fi ne le bi hu bo modo ye gan ho me le yo ira ho kan do bo na so we manu me bo na do gan ho gan wa ho wa do ho mo ko ton awon endo ne le yo ira se igudo na mi ton do awon me bo ne ka ko mi ya na yi hu ye ene le lo de me we go wa yin khesi e do to ji do mi pon woni mi so de me le wa ye o mi na modo le nu gege je bo khesi no to ji e fa e dai ho mo ro po e lo wende su dio e po o sun o na iwe mo me gege kuro di do se do le kuna dai ho onu je na don gbanji ajaka ndo si gbazan ji o le je na to gbon e ma to gbon le amere kuna blo bo le e kuro ni on do gbon me gege tin bo kuro ye do e ndo le mo je na no ma gbon no kwejewe eye bana mo no kunu je ide me ahun na gbo no kwechegbe abi itan je yan na gbo so we ma boblo le jiro mi gbon yi mi mo kun je wa do we ba ke tin be so do gbagbe je bayan mo me ro po sin do me aton le bi huiji e mo meton le mo meton le do mele me to ma o kan do le lo gbe moto tan ya ni we no eni le bi huiro jije we hun adowi ro to vi kegeji yin don ti irole o pono ro me ya we irole o de o ironu do so de iro me ya gbon de hun eni le bi huyin khesi
mo to vile ri be do azen gbe ton kana jiro nu bodo wa be to kin kan bi ri do gan so e mi ko de mo abi ele po nde fo bo mi na ya do oh mera ho kure nbo e do ho di gbe vi do ho do era jele me de timbo igba kan lo so we ma bo so wo we ma fo e so we ma nu me tia lo ka igba kan nu eyin we ma wa yin fo podo eno pegbe po de te ka pe ude lo ma kura yi wa agbono so me no polo ma de adigba yo no tro jamadi wa lo do ye do mu do lo an do to mo eyin do lo dia ko tro so me do nwa be do mu lo yan we ma se tun abe do mu lo ma ye me de ba ke ba o do gbono so me no telo ma furu aro to mo ga yin do ma dia ko tro ho me we logu onkuta onku kwenu mo to wa nu ke baloga ku kwenu kana ya furo mo mbele lo ma ye me de pepe wa mbele mo le eme lo renu egbele aro to mo ga je agbono so me ye e kontene o kan ma be ge e di ma o de to pi da ko so fo wa ade wa mo gbon ne mo mo gbon ne e na chenu oh gbevi oh home si ro me home yo e kan ade kale gba mo lo ni je ho da ho de mara ho ma mo home si we ba mo le we ma so mi e wa e yo nja so we ma do gba nhe na de home si je kale gba lo pa ina ji lo kan de to vida gbe fo de to vida gbe si afo fi e ho da ho de yo ne no e wedu fi e huya de le o fi ore no e lo le huya mi adoto me me o gbe wa mi ayin se doro mi ma ton o mi ma wale e ho ne a e yo no fe no mi no bo nja de kale o nhe na igba kan nka igba kan e yan le juro mi gbon ida blogbon to bo keje si ni foto amon ka ve ton pe de to fi be e moro don e ha kaka ida moro en to fi le ton ngbo amon ko me sin de ro fi ne be de kale bo nu e lo ti je we e juro ya be e blogbon mo le to fi le e blogbon yo e yan la ya lo nu ko me sin de fi ne be de kale ba lo pa ni lo to yan e gbofo e o to yo ado si mo je no yin bo to e mo ko me bi mo ko do fi ko ne na si wa na jago tro me nya si nu tata ajiya oto si home bo igba kan bo ka mo na jele o gba kan yi di yo flafo o ku de nu popodo peviku wero we ma ji yen ka yin wa ku ma sa bo ka do jele we ma ton kun so gbe o bo nu erensi wo iwon agba o bo ka je fune yo ma yin wa nu me we le de ayo na si do we le biji abi e o na wo we ma che voto mo so do gba le mo ne di furo mo ne ba me o mo mo me che de me amo to vi dagbe yin yo ndura igba kan tandan ene o to o si afọ edo sele member ndura de to vi dagbe fo dide o e wa igba kan yi hun to bi to si sen bi oro jile ndura to ba kan enka igba kan yo ma mo me chire me ha na o ma che o na so huzu kefo na ene o chiri ro je nu time mo je me de tin ro fine bo ye me yin o mo je do gbeto to fi pa ale ji to le yo e na mo je me de do apa ni o ya o de mi no mo ye bo we lo lenu o so mi we nu ye de yin mo je do gbeto pa ji to société civile yo iro wa so pon yo e chiri ro we me ti mo ye dia mo ma bu me do e te mo ye ya ohun je to fi pa ji to le o mere mo ye ya mo mere e kale pure to mi to me aide no man we wa iton de no ton bro ro do bro ro ti men to fi regbon e o mi no amogbon o WhatsApp ji bro amogbon o Facebook ji le mi dogbon sare ji mi amogbon to go le ye ton bro le o mi o fi wa kan e ton bro mi o fi wa kan lo le no ton bro ye ko ro we keten le ji me mogbon we kela me si gon le ji lo no ti menu bro do bi o to gan bro bi o ye me yin o ye we no le bro ye me yan lo so ji to le mere mo ya won e klero e ti ndo azo e ton lo yi lo iru jijo to we dohun abi lo ma do lo le o mo do le di jile fun le o mo ni je to pe pa je o bu le fun le di ma e so tu fi pa ni ahun to bi ahun meyi am lo ye ma pe honu ti me go ko ko fi fa kan to gbera e lo ni mo so to e gido mo do ran joru fo ide ge me lo be lo ma do na ko kan di na ro ina la po ne mo ro tu ye wa kanu pa o fifa ye ma pego na yan to lo yo mi je pon lo mi ko to fi da go do po yan gba mi to ke to we ke nu do ma bi yo o kan gbe kan nu ge wa o bu nu me lo to fi to sile mi jale me lepo ni o fifa si o kan mi ma do ko yan to be nu ge be ki pe go do mele ne hu yele fun le o bulo egbedo yele fun le di senmo eje do amudo o tebo mi fo dede bo ndi ma do je gbe je wa ina pa cha gbe to supo
le ma pleva Oh, na di bla suta no. Egbe di ọ̀ràn bele to lẹ́yìn òpọ́ndé wo. Bele pọ́ndé wo do ko to ilele to. e ro la pa jago Le to ko ege to ilele to mi le do ege e ya ti e be ma so ji aye o. Me ko lẹ́yìn pọ́ndé wo do bo kale dagbe nbo mi apagbe to. Bẹ́ẹ̀ bí sọ wì máa ló tó gúdó mẹ́ ìsọ wì máa tó gúdó Sénégal tó mẹ́ni ọ̀yà àwọn ní tó mẹ́ni ọ̀yà Yovo tó mẹ́ni ọ̀yà ìsọ wì máa títẹ̀ ń bẹ̀ bọ̀ de ẹ̀nà yín gbọ́n yọ fídéédé tí ń bọ̀ yìí tán fídéédé ká tí ń bọ̀ gàn tí tán de jẹ́ àgbọ̀n yà bọ̀ ẹ̀nà lè sọ mi tó gbénu o yémẹ tòun do apá ẹni pé o yémẹ yín o sẹ́ránsì mẹ́lẹ̀ yìí sẹ́nà o mẹ́ra ó ti hàn tó sí àwọn apálẹ̀ mọ́nàjẹ́ yìí wà sọ ìtàn. na yi wa so iton ye yan so iton kan wa gan je sel mo eje yedo de mo bi e mi le be do mo ye ni opin kan de go do so ma bo fo o fo wa so iton Eh, jí wa sọ lẹ́wọ̀n. ologbo so da o do na be yi hun mi do to do yi un pon lo le do na ye gbon lo ro te gbe do ye fo angle ma no te pe mi wa wo te nsi ne era chenu e o ma no ho bon pe vi ho de ta asito e ba bi asuta no E o mi asuta nu wa ye mi adogbe nu to fi sunu to fi yan le bo kana do ni le e o ton bo ko so we ma do gbadi bode na yin gbon epo di o epo nu o se na podo àwọn aton le pan ye de na ken kaka de na ken sen mo o ken le bi wi pe yo e na do iton teje meton to bo sen dodo gbasa e na do so peji nlo pe wo yin le o fi emi le di on e ko ken o benevile bi wi ton bo so yo e pon se e kana iba bona pedole me hena na che to ganu po be ina ha zenpojia abi na chiri aji eni o wepo timo mebe huyo me na mu to ijebuna loto era chenu e bona chenu ku de nu po desu mechile mi egbetan mi na di blaso mlofi lo kana dogbenu mi me to visun to vinyonu mi me ho kan da pare hwe bo so mi on eje ngbe lo je kan gbe mi me itonpo mi me ma tonpo mi le dogbenu do poropo mi tonle bo kan donu mi rejele mi kenklen mi nu sin bo mi we bonu to mi ton mo de we mi ko yin tegbe mi na le poro yin ye bo ye me yin to boro gbe o me bi boro mi pon ese do le yo e na no mo rejele beneto da hometo ekporo gbe okpachawe lo na no pacha do dagbeji e kan do jire eblo kakabo so togan do po so jinjo azinpo oji hun ni togan mebiton bonu togan resu ni tunra iton me do jire me so kenwe mi po e ma so nwe mi po bisin ogan we emiyin lo kayin o meseto nu ye me bi lo togan meseto enoyin me tira mi egbeton ni no mo bonu e iwe de fonu